पहलगाममध्ये एवढा मोठा दहशतवादी हल्ला आणि सरकारला काहीच कसं माहिती नव्हतं. भ्याड हल्ल्यात वडील गमावलेल्या मुलाचा काळीज पिळवणारा हा सवाल आता केला जातोय. घटनास्थळी पुरेशी सुरक्षा यंत्रणा नव्हती. काश्मीरहून परतलेल्या पर्यटकांकडून असा दावा केला जातोय. पहलगाममध्ये झालेल्या भ्याड आणि पुलवामा नंतरच्या सर्वात भयावह दहशतवादी हल्ल्यानंतर दहशतवाद्यांनी वापरलेल्या शब्दांवरून देशामध्ये चर्चा सुरू आहे. मात्र पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातून सुरक्षितपणे परतलेल्या लोकांकडून मात्र वेगळ्याच प्रतिक्रिया ऐकण्यास मिळत आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातून आलेल्या पर्यटकांनी सुद्धा वैसरण व्हॅलीमध्ये कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा यंत्रणा नव्हती. जर सुरक्षा यंत्रणा असती तर परिस्थिती वेगळी दिसली असती, असाही त्यांच्या तोंडून सूर म्हटला आहे. सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। अब कभी आप घूमने जाने का मन करेगा वहाँ जो हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार ઉપર ભરોસો રાખીને મિલિટરી ઉપર ભરોસો રાખીને અમે ઉપર ગયા હતા. ઈ મિલિટરી અમને એવું કહે છે કે તમે લોકો ઉપર જાઓ છો તો કેમ ફરવા? હું તો એ કહું એ ઓફિસરને પકડો અને એને કહો કે એનાથી આવું બોલાય કેમ? આ છોકરાઓ જ્યાં મિલિટરી મેન મળે ત્યાં સલ્યુટ કરતા હતા. એ લોકોના મનમાં પણ હવે એવી અસર પડી ગઈ છે કે મિલિટરી કઈ છે જ નહીં. આવું સ્ટેટમેન્ટ એને આપ્યું જ કેમ કે તમે લોકો ઉપર ફરવા જાઓ છો શું કામ? જ્યારે આપણા દેશની મિલિટરી આવું કહેશે તો બીજું કોણ બોલશે? लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.